Hello mga kantang, so mao ni ang sitwasyon nato diri sa probinsya sa Hindang, Leyte. So naglilibot-libot nga kami at talaga namang yung mga palay ay napaka sayang, kumbaga na natumba ba ang mga humay mana nga kailangan gyud nga dapat unta naani na ni before pa nagkaroon ng bagyo unya kay naabtan man gyud og bagyo. So mao na nga luoy kaayo ang mga humay nga naapektuhan sa bagyo nga Christine. So libot-libot gyud mi kung unsa pa among makita diri, abi na mo og kusugid kaayo ang bagyo, pero signal number 1 pagyapon padayon ang Christine dinhi sa probinsya sa Leyte, sa Hindang, Leyte ni mga kaagtang. So ningadto mi paingon sa bukid among gitanaw kon okay ra ba ang ilang sitwasyon dito. So medyo okay lang naman kay dili man kaayo sila apektado og igo, dili kayo sila igo sa hangin. So ang daplin sa dagat magyud luoy kaayo og kaning sa mga lamakan. So mao po ni ang sitwasyon dinhi sa daplin sa kalamakan na among libot gyud og tan-aw para masaksihan gyud namo kung unsa gyud ang sitwasyon sa bagyo nga Christine. So mao ni ang sitwasyon, medyo kusog siya pero ang hangin nara man gyud sa imabaw, so wala sa ubos, mao nang dili kaayo apektado ang ubos kay ang hangin to ra man sa imabaw, manang dili kayo kusog. Pero signal number 1 pa man good, mao na nga dayon pagyapon sa pagmatiyag, pag-atiman sa panahon sa sitwasyon. So sa laing bahin naman namong giagian ang mga kawayan, dahon sa kawayan ang pagsakna sa kalupaan. So mo na nga nagalibot-libot lang gyud mi sa kabukiran kay among tan-aw usab ang sitwasyon sa ilang mga kabahayan dito. Og nakaagi usab mi og kahumayan nga okay pa man, wala sad ang uban, wala pa man nang happy or natumba. So maayo gani kay ingana ang sitwasyon. So napoy nagaani diha samtang padayon ang bagyo, so ilang gidali-dali og ani ang ilang kahumayan kay aron dili masayang ang ilang mga humay nga nahapa. So nagpadayon gid mi paglibot unya dinhi mi namo nasayran nga okay pa man di ay ang sitwasyon diri sa kabukiran. So kinahanglan mi mo tan-aw gyud og lain pa nga bahin aron masaksihan po ninyo kung unsa ang sitwasyon diri sa Leyte, kung naamoy mga hinigugma diri sa Leyte o pamilya. So ayo lang mo kayo kabalaka kay dili man kay kusog ang bagyo diri sa Leyte, diri sa Hindang, Leyte. So ana lang siya, naihangin, pabugso-bugso lang din yung hangin, at saka yung ulan ay mahina lang talaga yung ulan. So medyo ang hangin gyud ang pinaka-kuan din ni karon kay ang ulan dili man kay. So nakaana ko diri sa dagat, murag kusog na gid ang kuan sa balod, hapak sa balod, nagwala na gid siya maayo. So ang area ani na sa Hindang Baywalk seaside, mao ni ang sitwasyon diri sa Hindang seaside. Medyo okay raman siya kay dili pa man taob, man nga kusog lang siya pero dili siya dako nga pagkakuan sa dagat, kusog lang iyang bawd pero dili man taob. So medyo okay pa ang sitwasyon ani nga time. Ana nga padayon lang gihapon mi sa pagbantay sa pagmatiyag sa panahon nga safe ang tanan, kabinasa na sa mga lagyo, nasa Manila or sa lain-lain nga lugar. Kung namoy pamilya diri sa Leyte, dili lang gid kayo mabalaka kay diri dapit sa Hindang okay pa naman ang sitwasyon, napamay ayo nga panahon, no? Kapag saraman gud mo ulan, nya dili pud kaayo kusog ang ulan, so dili kayo makabaha. Ang sitwasyon diri hangin lang gyud ang kusog, man nga kusog ang bawd pero dili man pud
kantong kusog ang ulan, so gamay lang ang tubig, dili siya taog. Ana nga salamat sa panunood ninyo, salamat sa inyong pagtanaw, salamat sa inyong paminaw, salamat sa inyong pagsubaybay sa kanunay sa akong YouTube channel. Please lang po og click the bell and subscribe, and salamat sa inyong panonood. God bless. Mag-iingat po tayong lahat para po tayo ay safe na makauwi sa kanya-kanya nating tahanan. So makikita natin dyan, no, napakalakas din yung hangin. Kitang-kita dyan yung mga niyog at mga dahon ng saging. Yan, sa Biwok po yan, yung area na yan sa Biwok. Kaya marami din po ang nandyan para kukuha ng mga video. Kaya huwag lang po kayong masyadong mag-alala dito sa mga mahal niyo sa buhay, dito sa Leyte, kasi okay lang po ang sitwasyon. Medyo malakas lang po yung hangin. Ayan na po ang video natin. God bless. Thank you for watching.